itulah dia punya ni dia. Okay, dasar dia lah. Etik, untuk membentuk etik perlu kita tentukan apa yang baik, yang buruk. Okay, what is good or bad. Okay, and dan dia ada kena dengan moral obligation, kewajipan moral kita lah. And ethic involve the rules for deciding right and wrong. Bila kita dah tahu apa yang baik dan buruk, good or bad, then we can decide our action, whether our action is right or wrong. Dan code of conduct, okay, kita outlinekan berdasarkan our own decision lah. Decision yang what we made from what we believe. Apa kita rasa betul, apa kita rasa baik buruk, right or wrong action, then we form the code of conduct, outline the code of conduct. Okay. So what is ethic? Our standing macam saya kata tadi lah, ethic is the moral that governing what is right and wrong conduct. While moral is the principle of good and bad behaviour. Dia lain sikit lah etik dengan moral tadi. Okay. Dia lebih kurang makna dia macam moral, tapi ada lain sikit lah. Sebab etik ni more pada kesan pertindakan kita tu. Okay, our action, our conduct, is it right or wrong. Okay, tapi apa yang menentukan tindakan kita right or wrong tu adalah kita punya moral lah, our obligation, our belief. Okay, but for moral, dia lebih kepada prinsip of good and bad behaviour lah, more pada good and bad behaviour. Tapi kalau untuk etik, more pada apa tindakan kita setelah kita tahu what is bad or wrong, what is bad or good or bad, what is right or wrong, then what our action, our conduct. Okay, itu beza antara etik dan moral. So based on concept Oxford English Dictionary 10th edition, it define behaviour as is the way in which someone behave, while conduct is the manner in which a person behave. Okay, so macam tadilah dia ada bezakan. Etik dengan moral lebih kurang sama makna, tapi dari segi definisi sebenar dia agak berlainan lah. Okay, di mana etik tu lebih spesifik, moral tu dia lebih general. Sama jugalah macam behaviour dengan conduct tadi. Okay, behaviour kalau tengok lebih kurang sama je definition dia. Okay, behaviour is the way in which someone behave, but conduct is the manner in which person behave. Bunyi pun sama je kan, cuma dia tukar way ke manner saja. Tapi sebenarnya definisi sebenar dia adalah lebih pada tu lah. Ada kelainan dia antara way dengan manner tadi lah. Okay, way tu menunjukkan general. Okay, bila kita definisi conduct, kita tukar di manner. Manner tu dia sama makna way, tapi dia lebih spesifik. Okay, more specific. So dia guna conduct is the manner in which person behave. But behaviour is the way someone behave. So manner tu dia lebih terperinci, lebih spesifik lah berbanding way. Sebab tu conduct kita guna dalam engineering punya etik, kita guna perkataan conduct, not behaviour. Okay, sebab manner ni dia lebih memaparkan tentang good, bad, right, wrong, semua tu lah, berbanding dengan way yang more general term. So ethic is the principle of good and bad behaviour that govern what is right and wrong conduct. Okay, tu je lah etik. Macam yang definisi bagi tadi lah. Okay, bila kita sebut etik, dia adalah tentang prinsip good and bad that govern our tindakan, our action. Sama ada what we do is a right or wrong conduct. So kita ada personal etik dan juga professional etik. Kalau personal etik, what is individual punya ni lah, etika lah. Individual tak kisah siapa pun kan.
Setiap individu dia perlu ada etik. Okay. So is individual morality usually implying a set of internally held value. Usually for personal ethic focus on what are held to be intrinsic or universal values. Whether truth, honesty or other measure of goodness. Semua-semua ni lah. Perkara-perkara kebaikan, sifat-sifat baik, like honest, okay, truthful, trustful, semua ni adalah value yang ada lah untuk membentuk personal ethic. Okay. All this value may guide our personal belief and action. But for professional ethic is usually dia broader than personal ethic, because it connected to a shared understanding of proper conduct guideline among a group of people associated by means of their profession. Ya, itu makna adalah. So kalau yang tadi dia more pada universal, okay, general kan. Tapi if professional dia more pada shared understanding. Shared understanding yang mana dia buat guideline lah. Guideline, conduct guideline yang melibatkan group of people. Sekumpulan inilah orang lah. Yang mana selalunya digroupkan berdasarkan jenis-jenis profession dia lah. Contohnya engineer kan. Semua engineer berkumpul, okay, bagi view masing-masing untuk menetapkan code of conduct. Apa yang perlu buat, apa yang baik, what is right or wrong, or decided by a group of people the same profession lah. Yang mana ada kepakaran yang sama, yang akan membentuk guideline, code of conduct tadilah, through the shared understanding. So dia akan bentuk guideline yang membentuk etik yang sepatutnya ada pada engineer tu lah. So it allow diverse, multidisciplinary and multicultural team to work in unison toward common goals. Okay. Even sometimes dalam professional dia boleh bergabung lah kepakaran kan. Multidisciplinary atau multicultural pun lah boleh bergabung untuk bentuk shared understanding tadi lah, untuk membentuk guideline for code of conduct. So professional versus personal ethic, okay, kalau tengok diagram ni, dia benda yang tak sama. Betul, dia adalah entiti yang berbeza tapi dia overlap. Okay. Itu dia tulis personal and professional ethic are different but not exclusive of each other. Apa maksud dia? Dia sebenarnya dari segi definition dia tak sama, tapi dia sebenarnya berkait antara satu sama lain. Okay, sebab apa? Sebab apa dia overlap ni? Agak siapa boleh jawab? Dia tak sama tapi kenapa dia overlap? Mana tahu keluar soalan apa? Kebat ni kan? Nampak senang je, tapi nak jawab macam mana? Bagi gambar aja, lepas tu suruh jawab. Apa kamu nak jawab? Nampak mudah kan? Tapi kalau ditanya, how you explain this figure lah. Overlap tu kenapa? Ini ada idea? Anis. Anis ke, Alif ke, Afif? Mana Nazri? Silakan. Siapa yang ada jawapan yang bernas? Tak bernas tu tak apa. Cuba nasib kan. Dia nak menerangkan ke overlapping kan. Kemanusiaan. Okay, dia overlap sebab kemanusiaan. Dua-dua tu kena ada lah kemanusiaan kan. Jadi, masuk kat sini. Betul, dua-dua tu kena ada kemanusiaan. Tapi dia
overlap ni sebab dia kena start dengan personal ethic dulu. Kalau dia dalam individu dia, dalam personal dia, personality dia ada ethic personality, personal ethic, secara tak langsung untuk profession dia pun dia akan jadi dia akan beretika jugalah maksudnya tu. Betul tak? Kalau dia sebagai individu adalah seorang yang beretika, jadi bila dia involve dalam apa-apa profession pun, professional, dia tetap akan menjadi seorang yang beretika juga, kan? So dia start pada personal. So that's why dia overlap lah, dia ada kaitan. Kalau start pada personal pun dia tak beretika dah, professional tak boleh lah. So dia macam overlap lah, ada kaitan kan. Dia jadi individu yang baik, dia akan bila dia jadi profesional, dia jadikan profesional yang baik juga lah. Macam tu lah. Okay. So dia tulis tu professional ethic more restrictive than personal ethic. Sebab apa? Professional ethic dia involve ramai a group of people yang akan outline the code of conduct. Jadi dia more strict lah kata, lebih panggil restrictive ni, lebih ketat lah, lagi payah lah nak fulfill the etika tu sebab dia punya professional ethic dia tertakluk pada code of conduct yang memang di-outlinekan, digubal oleh sekumpulan profesional yang dah berbincang kan, yang dah give the idea yang menggubal code of ethic tu lah. So dia lagi restrictive lah. So personal ethic deal with how we treat others in our day-to-day life. So many of these principles are applicable to ethical situation that occur in business and engineering. So personal ni more pada apa yang kita lalui hari-hari lah kan. How we treat others in daily life, okay. Dan situation sama ada dalam business ke, okay, dalam community, engineering, semua lah. Okay. So while the professional ethic often involve choices on an organizational level rather than personal level. Many of the problems will seem different because this involve the relationship between two corporations, between a corporation, government, or between corporation and group of individual. Macam saya kata tadi lah, untuk profesional ni dia banyak melibatkan sekumpulan organisation. Okay, organisasi dia tersendiri. Yang mana dalam organisasi itu dibentuk oleh sekumpulan orang lah yang sama, lebih kurang sama profession lah kan. Sama ada dia antara dua corporation, government ke, or a group of individual. Sebab personal ethic ni more pada apa yang individu tu lalui lah. How they treat people, other people in day-to-day life. Itu sajalah antara perbezaan personal and professional ethic. So why should a future engineer bother be studying ethic at all? Kenapa? Apa kita kena study ethic? Okay. With knowledge and skill, engineer have the capability to do service to the public. Okay. Okay, sebab kamu dah belajar engineering, okay, dah masuk study university, got all the knowledge, skill, so you are now capable to serve the public, betul kan? When you serve the public, that means you now have responsibility lah, okay. Responsibility to client, individual, society. So rangkuman yang besar lah tu, not only client, pada society, community. So tanggungjawab besar lah. Okay. And apa yang guide dia untuk menjadi responsible engineer? Okay, macam tu kamu, apa yang boleh guide kamu kan? Mendefinisikan kamu ni adalah jutra yang bertanggungjawab, responsible. Okay, mestilah apa yang guide kita tu adalah etik tadilah. Okay, sebab tu dia ada code of ethic. Kan, betul tak?
Tu dia kena guide dengan kod etik sama. So yang tu yang akan tentukan sama ada Dutra tu that engineer is a responsible engineer or not. Kod tu maksudnya, kod adalah outline lah, outline of guide. Itu kita sebut code of ethic tu. Maksudnya satu outline of guidance. What is right, what is wrong, what is good, what is bad. Okay. So basic ethical concept. Ethical consideration are an integral part of making engineering decision. Semua engineering decision are based on ethic consideration. Ini sangat penting lah. Apa saja keputusan yang berkaitan dengan engineering, what we want to design, what the material, what type of material we use, the design, what your design, all based on ethic punya consideration dulu, baru kita buat keputusan lah. Okay. So the professional obligation of engineer go beyond fulfilling a contract with a client or customer. Because kewajipan professional obligation ni bukan setakat kontrak dengan klien atau customer sajalah. Dia tertakluk sangat kepada code of ethic. Because code of ethic can provide guidance in the decision making process. So ethical obligation do not stop at any country's border. They are global. So when we talk about ethic obligation, bukan setakat dalam Malaysia sajalah. Okay. All ni lah, throughout the world lah kan. Worldwide. Kalau sebut etik tu, maksudnya wajib dipatuhi oleh semua lah. Kalau engineering etik wajib apply untuk semua engineer sedunia kan. So wherever engineer practice, they should hold paramount the health, safety and welfare of the public. Yang ni yang paling nombor satu patut diutamakan dalam etik. Okay. In the ethic, the first should be considered is the health, safety and welfare of the public. Public first. Itu yang first kali kena consider dalam etik. So how an engineer fulfill those obligations may depend on the social and economic context jugalah. Okay, apa yang ada dalam etik tu pun bergantung pada sosial dan ekonomik masing-masing punya engineering practice lah. Okay. So kalau kamu tengok ni ada perkataan obligation kan, ethic obligation. So obligation ni kenapa digunakan perkataan obligation? Kenapa dia obligation kan sama makna dengan responsibility, betul kan? Lalu kalau kamu type obligation tu lebih kurang sama makna dengan responsibility, tapi in the ethical punya professional ethical punya konsep, dia tak guna ethical responsibility but they use term obligation. So why actually they use term obligation, not responsibility? Any idea? Dia kalau kamu tengok engineering punya term, version dia memang banyak perkataan yang macam khusus dia guna lah kan, term yang khusus. Dia sama makna dengan perkataan lain tapi dia tak guna perkataan tu, dia guna perkataan khusus tu lah, macam obligation. Macam lah kata tadi. Macam tadi lah, dia guna manner, nak guna not way. Macam tu. Why? Apa beza obligation and responsibility? Sebab obligation dalam bahasa Melayu dia kewajipan, betul tak? Obligation dalam BM maksud kewajipan. Kalau dalam responsibility in BM mean tanggungjawab. Okay. Apa beza kewajipan dengan tanggungjawab?
Dia ada beza dia kan. Obligation mean benda yang wajib lah kan, betul tak? Benda yang wajib kamu buat, something which you are compelled to do because dia ada tambahan dia lah, because of some rules and regulation, agreement or contract. Maksudnya dia benda yang kamu kena buat, okay, kamu wajib buat, yang mana disebabkan oleh benda tu dah ditetapkan oleh undang-undang, rules, regulation. Dia ada rules dia yang dia apa ni? Ni dia lah, menetapkan dia lah. Okay. Tapi kalau tanggungjawab, benda yang kita kena buat je lah. Betul tak? Tanggungjawab satu yang we need to do, but not bound by legal or rules or legal regulation. Dia tak terikat dengan regulation. Okay, undang-undang. Itu panggil responsibility. But if we use kataan obligation, dia sama makna responsibility tapi dia punya tambahan, dia tertakluk pada rules, regulation, agreement or contract. Tu sajalah beza antara obligation and responsibility. Responsibility tu benda kita kena buat tapi dia tak tertakluk pada apa-apa. Kita pikul sendirilah. Sebenarnya kita buat sebab kita rasa kita bertanggungjawab untuk buat. Jadi kita buat. Okay. Tapi obligation bukan saja kita wajib buat, tapi kewajipan kita buat tu adalah disebabkan benda tu dah ditetapkan oleh rules, regulation. Code of conduct kalau dari untuk engineering, code of conduct yang ditetapkan oleh board of engineer lah kan. Apa yang dia kata apa yang salah, apa yang betul kena buat macam ni. Tertakluk pada code of conduct tu lah. Dia tak boleh lari pada tu. Kita terpanggil sebagai ethical obligation. Okay, engineering ethic means professional ethic for engineer. It implies a shared understanding of proper conduct guideline among the members of the engineering profession. This guided by code of ethic or code of professional conduct. Yang saya kata tadi lah. Okay. Ethic, engineering ethic, apa yang guide dia adalah code of ethic. Okay. Code of professional conduct tadilah. A set of guideline tadilah. Okay. So, in order to form the code of ethic, okay, in order to form the code of ethic, we need to have engineering education. Semua yang membentuk, yang menggubal code of ethic ni, perlulah ada pengetahuan engineering. Perlu study engineering dulu lah, tak boleh lah yang buat code of ethic tu bukan background engineering, tak ada education and engineering, dia tak boleh, tak berhak lah membentuk code of ethic. So they need to have engineering education. And apa yang ada code of ethic perlu mengambil kira both professional ethic and engineering ethic. Okay, professional ethic ni more pada broad professional apa. Dan engineering ethic ni kalau dari segi engineering, ethic engineering. But to develop the code of ethic, we need both lah, professional ethic and engineering ethic bergabung sekali. And also we need to have code of professional conduct or practice. Okay. Semua-semua ni bergabung untuk membentuk code of ethic. So code of ethic express the right, duties and obligation of the members of the profession. Sekali lagi perkataan obligation tu ada lah. Okay. Code of ethic dia kena express hak-hak, right kan, right, duties tu tugas lah kan. Hak-hak, tugas dan kewajipan setiap ahli dalam profession tu lah. Okay. And it provide framework for arriving at good ethical choices.
Okay, apa framework untuk tentukan pilihan yang baik, pilihan yang bagus, bad or good. Okay, apa framework. May not be comprehensive but all inclusive. Okay. Mungkin dalam kod of etik tu tak ada dah terperinci sangat, tapi dia inklusif, dia ada semua, merangkumi semua apa yang perlu ada untuk membentuk etik. Okay. Who has them? Siapa yang perlu ada code of etik ni? Termasuklah professional society, corporation, government, academic institution, semualah, semua kena ada etik. Okay, sama macam saya jugalah, lecturer kan, tak mesti engineer dah, semua profession dia perlu ada code of etik tersendirilah. So code of ethic are written by specific group of people. For specific group of people, okay, written by specific group of people for specific group of people, and each group having its own purpose for existence and its own means of accomplishing its purpose. Okay, so code of ethic ni ditulis oleh sekumpulan ni lah, specific group lah kan, ditujukan pada group spesifik dia ada sendirilah. Contoh maksudnya ni code of ethic of engineer ditulis oleh para engineer yang profesional, ditujukan kepada semua engineer yang ada. Macam itulah maksud dia. Okay. Ikut bidang lah kan. So code of ethic are to be reflection of the morally permissible standard of conduct which member of a group make binding upon themselves. So setiap code of ethic ni perlu ada moral lah. Okay, moral yang mana yang bentuk standard of conduct tadi lah. So your code of ethic define your responsibility to society and environment and your employer or client and your fellow engineer. Okay. Code of ethic ni perlu memaparkan ni lah, ketanggungjawabkan kepada society lah, masyarakat, environment, pada pekerja, pada majikan, klien, engineer yang lain lah. And government, federal, state and local impose added responsibility on engineer through administrative rule and regulation and civil and criminal code. Okay. Selalunya dalam bentuk code of ethic, kerajaan government akan dia akan masuk campur jugalah. Maksudnya dia akan letakkan tanggungjawab tambahan lah, apa yang perlu fulfill dalam engineering. Okay. Selalunya memang code of ethic kena ambil juga input daripada government jugalah untuk merangka code of ethic. Okay. So importance of code of ethic. Kenapa code of ethic sangat penting? So dia ada 8 sebab munasabab kenapa code of ethic adalah important. Yang pertama, serving and protecting the public. Yang kedua, guidance. Yang tiga, inspiration. Yang empat, shared standard. Yang kelima, support for responsible professional. 6, educational and mutual understanding. 7, deterrence and discipline. And the last one, contributing to profession image. So 8 ni lah kebaikan code of ethic. So we go one by one. For the first one, serving and protecting public. Yang ni paling penting lah, sebab kita dah sebut pada awal tadi. When we talk about code of ethic, it must give paramount dia kena account more on safety kan, health, safety and welfare of the public. Betul tak? Yang tu kita sebut tadi. First sekali yang mana faktor yang menyebabkan kita tentukan code of ethic adalah first tentang public health, safety and welfare. Tu nombor 1. Okay, that's why kepentingan code of ethic ni adalah untuk protect public. First sekali, serve and protect public. Okay, because dia tulis tu yang garis tu, trust and trustworthiness are essential. Kita kena
setiap profession tu, okay, dia perlu mendapat kepercayaan dan dipercayai oleh orang awam lah, kan. Servis diberikan oleh profesional macam engineer, make sure apa saja engineer tu serve, kan, bagi mendapat kepercayaan public. Sebab when the engineer adhere well to code of practice yang mana menitik beratkan tentang public health, safety and welfare ni lah. So mendapat kepercayaan lah bila dia mengambil kira semua faktor ni, kan, welfare ni. Okay. So nombor 2, guidance. Dia code of ethics ni sebagai guidance lah. Nama pun guideline, kan. Dia guide. Dia helpful guidance by articulating the main obligation of engineer. Okay. Dia menyenaraikan guidance tu lah, tata cara, kan. Dia guide kita macam mana nak jadi good engineer. Okay. Kewajipan setiap engineer, obligation engineer apa. So bila ada benda bertulis, kan, code ethics ni benda yang bertulis, kan. Bila ada written dokumen, dia mudah untuk di refer, okay, dirujuk. Jadi dia mudah untuk jadikan guidance lah. Usually code, if brief, be brief to be detailed. Okay. Selalunya code of ethics ni brief je lah. Dia tak ada dah meleret-leret panjang. Ayat-ayat yang brief je lah. Mana ayat yang ringkas tapi sampai. Okay. Dia mostly general guidance saja. Okay. Nonetheless, when well written, they identify primary responsibility. Walaupun ringkas tapi dalam tu dah termasuk dah apa primary responsibility yang perlu ada lah. Tapi dia punya code of ethics yang utama tu memanglah ringkas. Ringkas dah padat, tapi kalau nak tahu detail, selalunya akan ada lagi lah supplementary statement of guideline tu. Kan, dia ada lah, tapi benda tu akan diletak dalam supplementary punya ni lah. And which usually tell how to apply the code lah. Kalau yang code yang basic asas tu memang ringkas, tapi untuk tahu dengan lebih lanjut, okay, dia ada further supplementary statement of guideline lah. Yang mana can explain how to explain the code. Tapi benda itu supplementary lah, bukan yang dalam main punya code of ethics. So inspiration. Ya, dia sebagai sumber inspirasi jugalah bila ada code of ethics ni. Kita tahulah, profession engineer ni bagus, kan, sentiasa ada positif punya etika yang baik, kan. Dia motivate orang awam pun untuk menjadi seorang yang beretika jugalah, motivate all to conduct ethic in life, kan. So for example, dalam etik first kali dia consider safety, health and welfare of the public. Terus benda ni sangat penting lah. Maksudnya bukan engineer je. Orang awam, sesama orang awam pun, okay, sama public pun sebenarnya perlu je mengambil kira safety, health and welfare of another public, kan. So benda yang bagus lah, dia mempromosikan something yang very good, which is ethic. Because yang jadi kita cakap pada awal tadi dah, kan, kita ada personal ethic and professional ethic. So benda ni akan promote personal ethic dia jugalah, kan. So it impress the collective commitment to the public good that inspire individual to have similar inspiration. Siapa tulis ni mesej ni? Sekejap. Oh, ada angkat tangan ke? Ya? Ada soalan? Kalau soalan tanya je. Okay. Alright. Tadi motivation. Nombor 4 adalah kepentingan code of ethics adalah shared standard. Okay. Okay, bila dah membentuk code of ethics, dia adalah guideline, kan. Satu cara yang bertulis. Okay. Dia dah menjadi standard dah. Kita tahu dah kalau engineering perlu ada this one ethic. Code of ethics ada berapa. Dia jadi just standard dah. Semua orang tahu. Dah
So dia adalah membentuk suatu explicit standard yang jelas kan, yang mana semua orang boleh ikut lah kan. Dia mudah diikuti, mudah dikongsi. Okay. So bukan saja antara profession yang sama kan, engineer je, orang awam pun kita maksudnya boleh dikongsi jugalah kan. Then we are also with clients. So the number 5, support for responsible professional. Okay. Dia support lah. Dia bila ada code of ethic ni, okay, dia macam lagi motivate professional tu menjadi seorang yang lebih responsible lah. Okay. Dia menggalakkan professional to act more ethically lah when they do the duty kan. Maksudnya bila something yang unethical thing yang berlaku kan, menyebabkan seorang engineer tu dalam pressure, sama ada dia nak teruskan projek tu atau tidak, walaupun dia tahu projek tu salah, ada kesan buruk pada public, kesan keselamatan, efek keselamatan public. Okay, dia nak buat decision sama ada dia nak teruskan projek tu atau tak. Okay. Bila dia rasakan benda tu tak beretika, not ethical, dia boleh dengan lantang berkata, I am bound by the code of ethics of my professional. We state that, dia boleh lah ni sikit kan, lantang sikit kata kan, sebab saya tak boleh buat ni, saya tak boleh teruskan projek ni sebab saya tertakluk pada etik, engineering etik. Dia boleh lah ni kan, sebab benda dah ada guideline. Sebab kalau tak ada guideline, orang akan persoalkan kamu nolak projek ni based on apa kan? Why you reject that project? Why you tak mau teruskan projek ni? Tapi bila dah ada code of ethics, dia bolehlah cakap semua yang decision dia buat ni adalah based on code of ethics yang memang melarang, memang akan menitik beratkan safety semua-semua tu bla-bla kan. So moreover, code can potentially serve as legal support for engineer. Dia macam legal support jugalah. Okay, undang-undang support, sokongan undang-undang kepada engineer yang selalu dikritik, okay, terlalu menjalankan tugas dia dengan professional obligation, kewajipannya. Lalu kalau orang yang strict lurus bendul ni orang tak suka kan, semua tak boleh, ni tak boleh. Tapi code etik ni adalah something yang support dia balik lah. Memang engineer wajib pun follow code of ethics, tak boleh lah ni kan, bukanlah makna dia tu adalah engineer yang lurus ke berbendoi kan, tapi memang dah tertakluk tugas dia, code of ethics tu dia boleh, benda ni boleh support dia balik lah. So nombor 6, education and mutual understanding. Okay, code of ethics ni adalah untuk education juga. Okay. Sebab apa? Benda-benda yang dalam etik semua benda yang baik-baik. Betul kan? When we talk about etik, all the good, all ada moral values. So benda ni boleh di-sharing lah, boleh di-share lah. You encourage a shared understanding among professional, public pun, government organisation about the moral responsibility of engineer. Okay. Contohnya code of practice yang dibuat oleh National Society of Professional Engineer, NSPE. NSPE tu adalah stand for National Society of Professional Engineer. Dia ada dia punya documentation dia lah. What we call about Board of Ethical Review. So Board of Ethical Review ni adalah board yang aktif membentuk discussion lah, open discussion yang membincangkan tentang etika, etik dengan orang awam jugalah, bukan setakat dengan sama profession saja. Okay, dia sentiasa sharing all the knowledge about code of ethic with public
with ada professional, with government organisation semualah. Okay. Number 7, deterrence and discipline. Code can also serve as the formal basis for investigating unethical conduct. Okay. Bila kita ada kod etik, mudahlah kita nak investigate kalau ada benda-benda yang tak beretika berlaku dalam satu institusi engineering lah kan. Okay, where such investigation is possible, a deterrent for immoral behaviour is thereby provided. Okay, bila ada penyiasatan tu, investigation, of course dia akan menghalang perbuatan yang tidak bermoral lah kan. Deterrent tu menghalang lah kan, mencegah benda-benda unethical tu lah. Sebab bila ada kod of etik, secara tak langsung dia sebagai benda yang legal kan, legal. Jadi apa-apa yang tak betul, menyalahi etik, kita boleh investigate balik lah, boleh buka kertas siasatan lah kan. Jadi akan tak langsung menghalang daripada melakukan benda-benda yang tidak beretika lah. Dia lebih bagus lah kan. Nombor 8, contributing to professional image. Okay. Yang ni yang last lah. Code of ethic, semua benda yang baik-baik yang dia outline tu. So yang ni memaparkan image profession tu sendirilah. Betapa positifnya image tu di mata public. Okay. Sebab okay, semua orang akan tahulah, oh engineer dia memang menitik beratkan safety kan, keselamatan orang awam. Menitik beratkan honesty kan, benda yang betul, tak boleh bercakap tak benar kan. Oh the honesty, semua tak boleh reveal benda-benda yang confidential, semua ada dalam etik kan. So menaikkan image baliklah suatu profession di mata public. Okay, all the benda yang listed dalam code of ethic tu semua benda yang baik-baik lah. Okay, so that all the engineer can be trusted by the public. So this one is the series of true or false question pertaining to the NSPE code of ethic. Okay, semua ni dalam rangkuman dalam code of ethic yang mana digubal oleh NSPE, National Society of Professional Engineer. So nombor 1, it is sufficient that engineers in the fulfillment of their professional duty carefully consider the safety, health and welfare of the public. Benda ni nombor 1 lah, dia saya kata tadi. So nombor 2, engineers may perform services outside of their area of competence as long as they inform their employer or client. Benda ni kan, kalau engineer dia kena buat servis dalam dia punya expertise, okay, yang dia punya kompeten. Tapi kalau dia nak buat benda job yang luar pada kompetensi dia, they need to inform first the employer atau klien dia lah. Okay. Nombor 3, engineer may issue subjective and partial statement if such statement are in writing and consistent with the best interest of the employer, client or the public. Okay. Kalau nak buat apa-apa statement, sama ada dalam bertulis ke verbal kan, pastikan dia sesuai lah kan, best interest dengan kehendak majikan, klien dan public jugalah. Tak boleh suka hati buat statement lah. Okay. So engineer nombor 4, engineer shall act for each employer or client as faithful agent or trustee. Okay. Dia perlu membentuk kepercayaan lah pada public, klien, employer, semualah. Okay. Sebab dia adalah, engineer adalah agent, faithful agent or trustee. Nombor 5, engineer should not be required to engage in truthful act when required to protect the public health, safety and welfare. Okay, so dia kena truthful punya act lah, benda yang boleh protect public health, safety and welfare. Number 6,
engineer may not be required to follow the provision of state or federal law when such action could endanger or compromise the employer or the client interest. Engineer mungkin tak perlu nak follow federal law lah kalau benda tu boleh membahayakan dia punya client, okay, atau employer. Number 7, if engineer judgment is overruled under circumstances that endanger life or property, they shall notify the employer or client and such other authority as may be appropriate. Okay, so kalau dia kata dia tahu kan, kalau dia tahu ada kalau something yang buat tu ada melibatkan membahayakan nyawa kan atau benda semua, dia perlu inform lah benda ni, dia tak boleh simpan senyap. Okay, perlu inform employer, client semualah ataupun authority yang terlibat. Nombor 8, engineer may review but shall not approve those engineering document that are in conformity with applicable standard. So engineer dia ada kuasa lah nak approve atau tak approve semua engineering document. Kalau dia rasa okey, sesuai, dia boleh approve. Kalau dia rasa tak okey, dia tak perlulah nak luluskan. Nombor 9, engineer shall not reveal fact, data, information without the prior consent of the client or employer except as authorized or required by law or of this code. So engineer dia tak boleh reveal lah, tak boleh nak ni kan. Semua benda nak inform, nak cerita ke orang, tak boleh lah. Dia kena sulitkan benda yang patut jadi sulit kan. Kalau selagi tak dapat consent daripada client, employer untuk reveal, dia tak boleh reveal. So last sekali, engineer shall not permit the use of the name or associate in business venture with any person or firm that they believe is engaged in fraudulent or dishonest enterprise unless such enterprise or activity is deemed consistent with the state or the federal law. Okay, so engineer dia tak boleh bagi mana-mana firma atau company lain yang terlibat dengan penipuan kan, penipuan atau ketidakjujuran lah. Dia tak boleh lah bergabung dengan mereka, bekerjasama dengan firm that engage dengan penipuan kan. Okay, tak boleh joint venture lah. Kalau dah tahu kata company tu jenis suka ni menipu kan, korup ke, tak boleh lah. Okay, this one professional integrity interaction rule. Kalau tengok anak panah tu, okay, lagi ke kanan, dia start daripada courtesy ethic, moral ethic, code of ethic or conduct, and last sekali act law. Okay, semakin ke kanan menunjukkan peranan dia terhadap professional integrity semakin besar lah. Betul tak? Peranan paling besar adalah akta lah, law, undang-undang lah. Undang-undang act law tu peranan paling besar lah, memastikan professional integrity. Yang kedua besar adalah code of ethic tadilah. Tu menunjukkan kuasa code of ethic tu besar, dia bawah sikit daripada undang-undang. Kan? Dia sangat penting lah, kena ada code of ethic baru kita boleh pastikan integrity setiap profession tu ada. Okay. So apa maksud integrity pula? Jadi kita sebut etik. Apa maksud integrity? Integrity ni dia meluas lagi lah. Sebab integrity ni dia adalah gabungan, overlap antara morality, etik dan legality. Tiga-tiga tu bergabung jadi integrity. Okay. Jadi yang tu je lah beza dia. Kalau ditanya apa beza integrity dengan etik, bunyi lebih kurang sama saja kan. Macam tadi lah. Apa beza obligation dengan responsibility? Bunyi macam sama je, tapi sebenarnya tak samalah. Integrity, etik adalah salah satu unsur dalam integrity. Tapi bukan etik saja yang ada dalam integrity. Untuk menjadi seorang yang berintegrity, kita kena ada morality dan juga tertakluk pada legality. Betul tak? Morality moral lah. Legality undang-undang. Kalau dia dia tu legal, dia follow legal undang-undang, dia ada etika, dia ada moral. Bila ada tiga-tiga ni, dia adalah seorang yang berintegrity.
So integrity is just not about good or bad, right or wrong, or what should or should not be. Integrity provides powerful access to increase performance for individual, group, or organization. Okay, morality, ethic, and integrity exist in the realm of virtues. So morality, ethic, and integrity are about good and bad, right or wrong, or what should or should not be. Okay, dia sama je lah lebih kurang etik tadi. Alright, sebelum habis slide ni ada satu case study lah. Case study tentang sebuah syarikat pembuatan kereta Ford. Pernah dengar tak kisah ni tentang Ford Pinto kereta lah. Ford tu company yang menghasilkan subcompact car lah. Subcompact car pada tahun 1971. Dia punya penghasilan dia 1971 sampai 1980. Kita semua pun tak lahir lagi. Lama dulu. Tapi dia punya kisah dia sampai sekarang orang masih menjadikan contoh betapa etika dalam engineering tu sangat penting. Etik. In professional etik tu sangat penting. Dan yang kes Ford Pinto tu menunjukkan ketidakpatuhan pada professional etik dia lah. Okay. Hanya disebabkan dia terlalu mementingkan kepentingan bisnes dia lah tanpa dengan mengabaikan keselamatan orang awam yang membeli kereta tersebut. Tengok dialog ni faham lah apa cerita dia. Okay, saya buka dulu. What you looking at? The Pinto. Ooh, I like it. My kind of car. Oh, really? Subcompact. Lots of trunk space. What's the price? Under $2,000. Huh? In 1970.
memang tak ada suara kita. Estimated 27 Tak ada people suara were ke? killed in rear-end collisions involving the Pinto. Sekarang ada. On impact, a fuel tank would puncture and explode, often sending fuel Apa into tadi the cerita balik driver's apa dia cakap? compartment, which would then ignite. That's terrible. In one of the few cases that made it to trial, Grimshaw versus Ford, a California jury awarded a boy who had been badly burned $127 million, $125 million of which was for punitive damages to punish Ford for its decision to elevate profits over human life. Although the judge subsequently reduced the punitive damages to $3.5 million, the unexpectedly high amount sent the Ford Motor Company scrambling. Scrambling? To do what? To settle as many of their pending cases as possible out of court. How many cases were there? Ford was involved in dozens of cases. What you looking at? The Pinto. Ooh. Ni pula dah. Kat mana tadi? Despite the damages to $3.5 million, the unexpectedly high amount deferred correction of the Pinto's shortcomings by engaging in a cost-benefit analysis, balancing human lives and limbs against corporate profits. Ford's institutional mentality was shown to be one of callous indifference to public safety. There was substantial evidence that Ford's conduct constituted conscious disregard of the probability of injury to members of the consuming public. The conduct of Ford's management was reprehensible in the extreme. It exhibited a conscious and callous disregard of public safety in order to maximize corporate profits. Harsh words. It was a disaster. In 1976, the National Highway Traffic Safety Administration finally introduced rear impact safety regulations. Ford complied with the standards on their new 1977 Pinto model. However, the NHTSA also announced that a safety defect existed in the fuel systems of all Pintos manufactured between 1971 and 1976. Ford was forced to recall and repair 1.5 million cars. But what about those criminal charges you mentioned earlier? Oh, yes, that's right. Prior to 1978, Ford had only been sued for monetary damages. However, that changed on August 10, 1978, when 3 teenage girls were driving in a 1973 Pinto down a highway in rural Indiana. Suddenly, their gas cap rolled from the top of their car into the middle of the road. Realizing they forgot to attach it after fueling up, they stopped their car to retrieve it. Since there was no shoulder available, they parked their car in a driving lane. Moments later, a van whose driver was distracted as he searched for a fallen cigarette hit their Pinto while traveling at 50 miles per hour. The Pinto burst into flames, and all 3 teenagers were killed. The state prosecutor charged the Ford Motor Company with criminal recklessness and reckless homicide. And this was the first time a corporation had ever been charged with a criminal offense? In a product liability case, yes. Wow. I'll bet other corporations around the country were nervous about the outcome of the trial. Yes, they were. So what did the court decide? On March 13, 1980, the jury returned not guilty verdicts on all 3 counts of reckless homicide against the Ford Motor Company. Really? How come? The prosecution was unable to show that Ford had failed to warn the public about the Pinto's defects, since Ford had issued a recall prior to the date of the accident. But the girls didn't hear about the recall? Yes, but just because you don't hear about something doesn't mean it didn't happen. The defense also called several Ford engineers to the stand, who testified they bought 1973 Pintos for their wives, children, and themselves. This showed their confidence in the safety of the car. But the main reason Ford Motor won the case was because the impact happened at 50 miles per hour. Why did that matter? Well,
Not even the new rear impact standard in effect for 1977 models required the car fuel tanks be able to withstand crashes at that speed. I see. So nothing happened to Ford? Ford Motor paid out well over $100 million in damages, endured approximately 117 civil lawsuits, and recalled 1.5 million cars. Yes, that is pretty significant. I just feel bad for all the people who unknowingly rode in a car that was clearly unsafe. No car is ever 100% safe. So just remember, every time you get into a vehicle, drive carefully and buckle up for safety. Good advice, Stryker. Now, let's see if we can learn some other important lessons from the history of law. Click on something and let's go explore. Okay, semua dah tengok cerita tadi? Faham tak? Kalau tak faham apa? Ha. Siapa yang faham boleh cerita? Tentang kes tadi Ford Pinto ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Kau tak dengar sound tadi? So, ada yang boleh sharing apa yang kamu faham tentang cerita tadi? As, Me, Vinod, Ainul? Apalah. So apa kaitan dengan yang kita belajar tentang etik tadi, professional etik? What apa panggil? Relationship between the Ford Pinto punya case, kontroversi case ni dengan professional etik, topik yang kita belajar ini. So dia berkaitan dengan semua ada tak ni? Kau semua dah lari ni? Ada? Ada. So dia tentang company Ford kan? Company Ford menghasilkan subcompact car. Okay. Ford Motor Company yang dia punya pangkalan dia di North America. Okay. Pada tahun 1971. Dia menghasilkan sejenis kereta subcompact tadi lah yang nama Pinto. Okay, panggil Ford Pinto. Okay. So dalam tahun 1971 sampai 1980 dia menghasilkan lebih 3 million, over 3 million car produce in 10 years time. Banyak kan? Okay, cuma untuk Pinto ni kontroversi dia adalah tentang safety reputation dia. Tentang yang Pinto tadilah, yang model Pinto tadi. Sebab apa? Dia sebab fuel tank design dia. Fuel tank design yang tak sesuai. Kalau kamu tengok tadi gambar tadi, video ni, fuel tank dia letak kat mana? Cara dia design tu menyebabkan mudah berlaku kebakaran. Okay. Bila hanya berlanggar dalam speed yang rendah, yang low speed pun dah boleh meletup. Okay, panggil pelanggaran dari belakang kereta tu lah, rear punya ni kan, rear end collision panggil. So because the fuel tank design dah letak kat area belakang, dekat dengan bumper belakang tu. Satu lagi dia guna material yang tak, structural reinforcement yang tak elok. Okay. Sepatutnya fuel tank tu dia sepatutnya dipanggil adalah reinforcement material yang elok untuk support structural part dalam dia kan, betul tak? Ni dia hanya guna weak steel, yang bahan yang tak berapa kuat, yang mana bila dia berlanggar sikit dia senang rupture. Okay.
Bila rupture dia mudah jadi ni lah kan. Dia fuel kan. Bila dia ni melanggar, mudahlah dia meletup. Betul tak? Dia pelanggaran walaupun dalam speed yang rendah pun mudah meletup. Okay. Jadi dia mendapat arahan dah daripada National Highway Traffic Safety Administration tu, NHTSA tu, untuk tengok balik lah design dia. Redesign ke apa, modify the design semualah. Okay. Sebab dia perasan kalau benda ni menyebabkan keselamatan awam. Jadi ada desakan untuk dia, yelah kalau tengok banyak kemalangan yang melibatkan kereta pintu tadi. Okay. Jadi sebenarnya port engineer pun, dia orang pun sendiri dah tahu design fuel tank tu tak sesuai. Tapi tak ada siapa pun dalam engineer kat situ yang nak buat report. Nak bagi tahu hal sebenar lah. Kata design ni buat ni memang akan risk to the passenger, risk to the driver. Dia tahu sebenarnya, dia orang sendiri tahu design tu tak cukup bagus lah untuk keselamatan, tapi dia tak voice out lah dan tak ada report. So menunjukkan dari segi etikanya engineer di Ford ni pada waktu itu tak menitik beratkan safety of the public. Betul tak? Jadi dia tidak beretika lah. Dia baik engineer, baik company tu sendiri lah, dua-dua lah kan. Saling tak kurang bertanggungjawab lah dalam hal ini. Okay. Lepas tu, bila ada desakan untuk dia orang tukar design, dia orang macam refuse. Sebab tu dia buat yang pada tahun 1973 dia come out dengan cost benefit analysis. Kalau kamu tengok video tu. Kan, cost benefit analysis yang menenaraikan berapa banyak bajet yang dia kena tanggung kalau ada kemalangan melibatkan fuel tank tadilah, yang ada kemalangan pelanggaran di belakang tu kan, yang melibatkan letupan. Berapa banyak, kalau banyak ni kemalangan berlaku, banyak ni crash, fire, death, injury semua tu, berapa kerugian yang dia akan bayar papasan lah kepada keluarga yang ni lah, yang terlibat kemalangan tu lah. Bila dia buat cost benefit analysis, dia perasan kalau dibandingkan kos untuk modify design fuel tank tadi dengan kos untuk membayar pampasan siapa yang terlibat kemalangan tu, kos membayar pampasan tu adalah lebih rendah berbandingkan kos yang perlu untuk redesign. Jadi dia pun menggunakan ni sebagai alasan yang kukuh untuk tidak adhere pada arahan NHTSA tadi yang untuk dia tukar design tadi. Sebab mereka dah buat tadilah, mereka dokumenkan satu artikel tu lah yang nama cost benefit analysis, dalam nama lain pintu memo tadi, pintu memo. So mereka kononnya ada alasan yang kukuh lah kenapa tidak mahu membuat modification pada design Ford pintu, terutama pada bahagian fuel tank design tadi. So dia refuse. Bila dia refuse, selepas pada tu ada lagi kemalangan-kemalangan lah, sampaikan yang tahun 1978 tu lah yang melibatkan 3 orang remaja tadi lah, perempuan tadi, yang mana yang dia lupa nak tutup tu kan, lepas tu meletup, ada van lalu, dia baling puntung rokok, meletup, dan tiga-tiganya meninggal lah. Okay, letupan tu. So sebenarnya banyak kes saman menyaman dah lah yang dihadapi oleh Ford ni untuk kes Ford pintu ni, dan sebenarnya menjadi kontroversi lah. Ada yang dilepaskan sebab tak cukup bukti semua tu kan. Tapi nak bagi tahu kat sini, sebenarnya benda ni berlaku bersangkut dengan professional etik tu sendirilah kan. Kalau semua engineer di Ford mengakui kan, dia orang sendiri dah tahu sebagai engineer daripada design tu, dan mereka ada buat dah testing tanya semasa awal-awal sampai awal 70-an tu, dia orang dah buat dah testing, crash testing. Dia dah mengenal pasti dah
vulnerability bila berlanggar pada low speed saja, dia senang meletup, fired. Due to fuel tank design yang lemah tadilah, yang tak sesuai tadi. Dia tahu tapi dia tak report, tak ambil tindakan. Dan Ford sendiri pun meneruskan penjualan dia sampai 3 million dia produce kan. Sebab tu dia tak nak redesign, nanti dia akan recall roll over semua, recall semua yang dia dah keluarkan tu. Dia tak nak kerugian tu sebenarnya. So boleh dikatakan kes ni sebagai apa? Trading life for profit. Betul tak? Dia trading life for profit. Dia sanggup ni kan mengabaikan safety orang awam dan melebihkan ni lah untuk profit dia sendiri lah. Betul tak? Jadi kes Pinto ni adalah ni lah panggil satu kita boleh ambil iktibar lah tentang pentingnya engineering professional ethic yang perlu kita patuhi lah untuk apa-apa sebelum kita keluarkan produk. Okay. Dan tak boleh nak fikir benefit nombor satu. Yang nombor satu setiap engineer perlu ambil concern adalah health, safety and environment kan. Of the public. Yang tu nombor satu patutnya. Sebab tu dalam kod etik yang tu ditamakan. Kita tak mahu kisah Ford Pinto ni akan berulang lagi lah. Okay. Boleh semua? Alright, habis satu slide. Ada satu slide lagi. Nanti tengok balik lah video tu. Kod tadi tengok tak faham. So next topic. Tak apa, lama sikit lecture ni. Minggu depan nak raya dah kan. Betul. Tak apa habis bang topik ni. Minggu depan cara lain. Minggu kelima pun nak online ke? Okay, rule of practice. Okay, seterusnya masih dalam rangkuman etik jugalah ni, rule of practice. Okay, structure of engineering organisation in Malaysia. Okay, sebab benda-benda etik ni lah terwujudnya dua organisation di Malaysia ni, dua organisation yang terbesar di Malaysia yang tentang engineering lah. Nombor satu, Board of Engineer Malaysia. Okay, BEM. Kalau dalam bahasa Melayu, Lembaga Jurutera Malaysia. Yang kedua, IEM, Institution of Engineer Malaysia. So in short, IEM lah, Institut Jurutera Malaysia. So dua benda ni lah yang ni kan garis panduan lah untuk engineer di Malaysia lah. Okay. Dan kamu sendiri sebagai selepas habis ni wajib mendaftar lah di BEM ni, Board of Engineer Malaysia. Sekarang diwajibkan kan. So the Institution of Engineer Malaysia, IEM is a society established to promote and advance the science and profession of engineering. Oh, tak tukar pula slide dah. Typo, ya. Tak gerak Tak gerak. Sekejap tutup buka lain lah.
gerak kan? Okay. So ada dua tadi saya BEM, Board of Engineer Malaysia dengan Institute of Engineers Malaysia, IEM. So IEM is a society to promote and advance the science and profession of engineering in any of its discipline and to facilitate the exchange of information and ideas related to engineering. Okay. It's a professional learned society serving more than 20,000 members in Malaysia. Ramai kan? Overseas and communities. Dia boleh overseas jugalah, not only Malaysia member dia. Okay, international member pun ada. So forming in 1959. Okay, so it's a qualifying body for professional engineer Malaysia. The corporate member of the institution can apply to the Board of Engineer (BM), which is a registration body for registration as professional engineer. Okay, yang dapat IR tu lah. Macam apa? Engineer IR Syami, IR Mukmira semua ada lah. Okay. So dia kena, bila dah daftar IEM, dia kena apply professional engineer PE tu through BEM jugalah. Okay. So membership dia ada student, associate, affiliate, incorporated, graduate, member, fellow. You all pun boleh nak daftar bagi student. So Registration of Engineer Act. Okay, Registration of Engineer, dia ada akta dia lah untuk pendaftaran engineer ni. Dia digubal pada tahun 1967 but revised in 2007. So an act to provide for the registration of engineer and for purpose connect. See? So akta 1967, okay, and revised balik tahun 2007. Dan revise lagi tahun 2015. Okay, so last kali revise adalah tahun 2015 lah. Okay. Okay, yang tadi act, dia ada satu lagi, Registration of Engineer Regulation pula. Tadi act, dia tak sama, lebih kurang ni sama. So dia Registration of Engineer Act, sekarang ni Registration of Engineer Regulation. Dia digubal pada tahun 1990 and then revised on 2003. Okay. Alright. After daripada apa ni revise ni, yang finalize dia adalah yang ni lah, tengok ni part 4 Code of Professional Conduct ni. Yang ni adalah Code of Professional Conduct lah yang perlu ada lah, yang disenaraikan dalam akta tadi lah, Registration of Engineer Act tadi. Okay. Okay, nombor 1 professional, yang ni dia dah letak kod khusus untuk 3 golongan lah kalau dalam slide ni. 1 untuk professional engineer with practicing certificate. Lagi lepas ni ada yang nombor 2 untuk professional engineer saja. Dia tak sama yang tadi, professional engineer with practicing certificate. Yang ni professional engineer yang biasa. Dan last kali untuk graduate engineer. Ada 3 lah golongan yang dia dah tetapkan lah. Okay. Sebenarnya apa yang tertera dalam Code of Conduct ni sama je lebih kurang untuk 3-3 ni. Cuma ada certain benda sikit je yang tak sama kalau membaca. Okay. Contohnya nombor 1 ni, Registered Professional Engineer with Practicing Certificate not to falsify qualification. Benda ni untuk 3-3 golongan tadi ada. Professional engineer, untuk professional engineer with practicing certificate and also graduate engineer. Semua kata yang sama, maksudnya code of conduct yang sama lah. Yang mana meletakkan dia tak boleh menipu qualification dia lah. Kalau dia tak ada degree engineering, jangan dia claim dia ada. Dia tak boleh lah. Dia tak ada qualification tapi dia cakap dia ada. Okay, itu adalah satu yang kesalahan besar lah. Need to check with due diligence the accuracy of fact and data before he sign or endorse any statement or claim. Perlu semak dulu ketepatan fakta-fakta yang diberikan dulu lah sebelum dia sign
atau statement yang diklaim lah. So he shall not sign on such document unless when necessary he has made qualification on error and accuracy. Yang ketiga, shall respond within reasonable time to communication from the board or any other relevant authority on matters pertaining to his professional service. Dia kalau ada ni kah, board ada contact dia kah, authority, okay, yang berkaitan dengan professional service dia kena respon cepat. Dia tak boleh melengah-lengahkan lah. Sebab benda tu datang daripada authority kan, board. And then shall undertake assignment only if he is qualified by education and experience. Kalau nak buat apa-apa projek ke assignment, dia perlu pastikan sesuai qualification dengan education dan experience dia lah. Dia tak boleh ambil projek yang di luar dia punya kepakaran. Okay. And yang ketiga, shall approve and sign only those engineering document that he has prepared or has been prepared under his direction and control. Dia nak sign pun tak boleh sign sebarangan lah. All engineering document yang dia sendiri prepare atau yang dia supervise. Dia yang dia tahu engineering document dia, kalau bukan dia yang prepare, orang bawahan dia yang prepare, tapi dia ada direction. Dia pernah bagi direction and control over that document. Okay, and then number 6, shall not accept assignment and assume responsibility for coordination and entire project and time and stamp. For the engineering work for entire project. Maksudnya kalau dia diberikan projek, dia tak boleh sign semua dokumen for the whole entire project. Okay. Kecuali kalau tapi setiap dokumen tu perlu di-sign, stamp oleh qualified person involved dalam setiap segmen dalam projek tu. Sebab dalam projek dia ada segmen-segmen dia kan. Projek lain-lain bergabung untuk bentuk satu projek besar. Dia tak boleh sign semua dokumen dalam keseluruhan projek tu. Okay. Patutnya yang perlu sign adalah qualified person lah yang terlibat dalam setiap satu projek segmen tu. Dia apa akan sign kan, sign spesifik. Dia tak boleh lah dia sign untuk semua kan, sebab setiap projek tu dia dah ada apa qualified person yang handle kan. Biar person yang betul-betul handle tu yang sign. Nombor 7, shall be objective and truthful in making professional report. Benda tu perlu honest lah, truthful. Dalam setiap report yang diberikan, statement, testimoni. Jangan jadi macam kes Fort Pinto tadi kan. Dia tak, professional report dia kata kereta tu semua okey, padahal tak okey pun. So need to have truthful statement lah. And then nombor 8, shall not express publicly technical opinion that are not founded upon his competence and knowledge of the fact in the subject matter. Tak boleh nak ni pada public lah. Okay. Tak boleh express public tentang sebarang opinion lah, dia punya pandangan dia lah, yang mana tak berkaitan dengan kompetensi dia, kepakaran dia. Tak perlu bagi pandangan pada public. And then shall not issue any statement, criticism or argument or technical matter that inspired or paid by interested party unless he has prepared his comment by the interested party. Okay. Kalau dia tak boleh bagi statement, kritikan ke, argument ke, kalau benda ni adalah dibayar oleh parti-parti yang ni lah, berkepentingan kan. Maksudnya dia buat statement tu sebab disuruh kan, dibayar untuk buat statement tersebut. Tak boleh lah. Dia kalau buat statement benda yang betul lah kan, benda yang sepatutnya, walaupun bukan benda yang orang bayar dia untuk cakap benda tu. Tak boleh lah. Nombor 10, shall notify the board in writing within 3 months. Kena bagi tahu board of engineer dalam bentuk bertulis dalam masa 3 bulan kalau dia ada terlibat dengan penipuan, kes-kes penipuan. Okay. If he is convicted of an offence involving false or negligent certification, CJ palsu, fraud, dishonesty, ketidakjujuran, penipuan dalam Malaysia. Kalau dia ada terlibat dengan apa-apa penipuan,
sama dia sendiri buat ataupun dia perasan orang lain buat kan, dia kena report dalam masa 3 bulan. Okay, ataupun yang kedua kalau dia bankrupt pun kena bagi tahu board jugalah dalam report bertulis. Okay, yang kedua, registered professional engineer with practicing certificate to certify work only if he has control over supervision. Okay, yang ni dia kalau dia nak sahkan kata benda tu dah complete, projek tu dah complete, nak sign kan, dia hanya boleh buat demikian kalau dia yang control supervision tu. Kalau dia sendiri supervise construction tu, contohnya construction, installation tu dia yang tengok daripada awal sampai habis, boleh lah dia yang certify kan, satisfactory tu, projek jalan lancar, semua bagus, baik. Tapi kalau bukan dia yang supervise, tak boleh lah. Okay. Nombor 2, who take over a piece of work shall assume all liability and responsibility for the work done prior to his taking over. Maksudnya kalau dia ambil alih satu projek tu, okay, dia kena bear in mind lah, dia perlu bertanggungjawab dia segala liability, kerja-kerja yang ditinggalkan oleh orang sebelum dia tu. Faham tak? Benda tu mungkin orang lain buat dulu sebelum dia, tapi bila dia dah take over kerja yang tu, maksudnya dia kena bertanggungjawab pula lah dengan segala liability yang ada tu kan, benda yang contoh projek tak siap, dia kena tanggungjawab lah kalau dia yang baru ambil alih. Shall not reveal fact, data or information without the prior consent. Ini penting macam tadi lah. Maksudnya kalau ada data-data tentang employer, klien, dia tak boleh sebarangan reveal pada orang lain data tu. Kecuali kalau dapat kebenaran lah. Okay, having knowledge of any violation of this code of conduct or any law regulation shall report to employer or professional bodies relevant. Kalau dia tahu ada pelanggaran code of conduct, siapa-siapa je lah, kawan dia ke kan, panggil ni ke, panggil joint venture dengan dia tu, rakan kongsi ke yang ada buat kesalahan code of conduct, melanggar code of conduct, dia kena inform, tak boleh simpan. Okay, kena bagi tahu lah employer ke ataupun beritahu BEM pun boleh, appropriate professional body, okay, ataupun authority lah, pihak berkuasa. So nombor 5, when the professional advice of registered professional engineer with practicing certificate is overruled or amended contrary to his advice, the registered professional engineer with practicing certificate shall kalau kata ada yang dia dah bagi advice dah, professional engineer ni, dia dah bagi advice tapi advice dia tak diguna pakai, orang tak nak dengar cakap dia lah kan, overrule. Jadi bila maksudnya yang dia bagi tu memang untuk safety, dah bagus dah untuk keselamatan awam kan, tapi bila ada yang melanggar balik apa yang dia dah suggestion dia tu, dia kena report balik lah. Especially kalau situation tu yang overrule dia punya tu melibatkan keselamatan awam lah. Dia kena inform lah balik kepada employer, klien, okay, ataupun authority lah. So nombor yang ketiga, not to registered professional engineer with practicing certificate not to accept benefit from more than one party. Okay, dia tak boleh lah dapat compensation ke kan, duit bayaran, benefit dari segi financial ke apa ke, daripada lebih pada satu parti lah, kalau dapat pada satu, not more than one party. Okay, kecuali kalau ada agreement lah dalam parti-parti tu. Okay, nombor yang kedua, shall disclose all known or potential conflict of interest. Okay, the influence appear to influence his judgment or the qualify of his service. Kalau ada conflict of interest, contohnya dia deal sekarang ni, dia deal dengan adik-beradik dia kan, company adik-beradik sendiri.
dia kena bagi tahu lah. Maksudnya dia make decision tapi syarikat company tu pun adalah company adik dia kata. Dia kena bagi tahu benda tu, dia tak boleh suruh. Nombor 3, shall not solicit or accept consideration, financial or otherwise, directly or indirectly from outside agent in connection with the work for he is responsible. So maksudnya dia tak payah perlulah ambil kira financial ataupun pandangan agensi luar kan, daripada work yang dia buat tu. Okay, dia yang bertanggungjawab projek tu, dia je lah. Dia tak boleh lah dengar pandangan daripada agensi luar lagi lah. A registered professional engineer with practicing certificate acting as advisor or director of a company should not participate in decision with respect to professional engineering service. Okay, maksudnya kalau dia tu professional engineer, dia juga adalah pengarah syarikat, okay, director ataupun penasihat. Dia tak boleh terlibat dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan servis professional engineering. Tak boleh lah. Sebab board advisor, director, dia tak ada kaitan dengan ni kan. Dia tak boleh ni lah, masuk campur lah dalam decision yang melibatkan professional engineering service. Yang kelima, should not solicit or accept a contract from a body or agency in which a principal officer serve as member. Okay. Dia tak boleh terima kontrak daripada agensi lah. Yang mana dia punya pegawai dia sendiri yang jadi member pada body tu lah. Okay. Okay. Yang nombor 2 ni, professional engineer. Okay. Dia punya isi kandungan dia sama saja macam professional engineer with practicing certificate tadi. Cuma ada berapa perkataan saja yang dia tukar lah. Okay. Contohnya rasanya yang nombor 1 ni pun adalah he should not represent pertinent factor concerning employee saja. So dia dalam dia sama je lah isi kandungan dia. Semua ada serta-serta perkara tu dia ubah sikit lah. Kan, sesuai dengan tugas dia sebagai professional engineer lah. Okay, nanti kamu boleh tengok boleh. Itu saya pasal kat mana tapi lupa nak tulis. Contohnya yang certified work ni, professional engineer. Untuk professional engineer dan professional engineer with practicing certificate. Okay, yang nombor 2 ni, yang he need to certify work only if he has control over supervision. Kan? Tapi untuk graduate engineer, dia tukar ayat. Certify work only if he has supervised or witness or inspect such work. Itu je lah. Yang lain semua sama. Okay. Yang lain perkataan dia semua sama kecuali yang nombor 2. Page berapa? Saya tak perasan. Saya salin je. Yang tulis apa? Mana perkataan yang tulis certify work? Okay, nanti kamu cari sendirilah. Maksudnya yang dalam tajuk kecil dia certify work only if he has controls over supervision tu. Untuk professional engineer dan professional engineer with practicing certificate, benda yang sama ayat dia, kataan dia semua. Tapi untuk graduate engineer, dia ada tukar sikit lah. Okay. Dia ada tukar sikit. Yang
dia tulis, dia tukar over supervision, dia tukar jadi certify work only if he has supervised, witness or inspect such work. Yang tu sajalah. Yang lain semua sama. Okay, saya tak perlulah saya tengok go through all the slide. Okay. Alright, so sebenarnya kod dia sama saja untuk ketiga-tiga professional engineer atau graded engineer. Code of conduct dia sama. Dan this code, BEM Code of Conduct also applied for engineering technologies juga lah. Dan juga Inspector of Work or IOW. So benda yang sama lah. Dia akan buat, cuma ada certain term tu dia ubah sikit lah. Bergantung pada tugasan engineering technologies and Inspector of Work. So for both engineering technologies and Inspector of Work, you can refer BEM Code according to 321 board meeting lah 27 Oktober 2016. Semua dia ada lah, yang terbaru punya yang dia ada revise. Okay. So if you be the member of IEM, they have a lot of activity naknya. Activity memang banyak lah kalau kamu register ni. Dia kau panggil lah untuk annual dinner lah. Okay. Kadang dia panggil kursus kan, bagi seminar, banyak benefit jugalah naknya kalau kamu jadi member. So maybe you must think about to register IEM jugalah instead selain daripada BEM tadi. Okay, so mandatory registration with the Board of Engineer Malaysia. Yang ni dah bagi tahu dah tahun 2022 lagi lah. 2 tahun lepas BEM dah keluarkan letter yang kata Section 7.2 of the Registration of Engineer Act 1967 Act provide the restriction on mandatory registration, particularly as GE, Graduate Engineer, ET, Engineering Technologies, or IOW. Apa tadi IOW ni? Apa? Inspector of Work. Inspector of Work mengenal tak? Inspector of Work to practice or take up employment. Faham tak? Maksudnya dia kena register dulu baru dia boleh kerja dalam bidang kejuruteraan tu lah. Maksudnya wajib lah register dalam BEM untuk kerja dalam bidang engineering. Failure to adhere to this section is a contravention of the Act and upon conviction is punishable under section 24 of the Act. So menjadi kesalahan. Sekarang ni kamu wajib lah habis saja terus register BEM sebab dia adalah wajib. Terutama kalau memang nak kerja dalam bidang engineering. Okay. So we are the leading professional college. Yang ni ada IKEMI pula. Yang tadi kita sebut BEM, IEM. Dia ada lagi institution. Yang ni yang based on UK punya lah. International punya lah. Kalau ni bidang dia, IKEMI ni bidang chemical and biochemical engineering. IKEMI. Boleh juga kalau kamu register. Dia tak rugi sebenarnya register dalam organisation engineering ni. Bagus sebab dia kita boleh got knowledge. Ada baguslah untuk benefit juga lah. Boleh for knowledge, experience. Sebab dia banyak program yang kita boleh dia aturkan untuk members lah. Okay, yang mana mendaftar tu. Alright. Habislah kita 2.5 tu cepat. Mohonlah semua untuk scan QR code untuk attendance pada hari ini. Betul tak? So diberi masa 2 minit untuk melengkapkan attendance. Boleh? Boleh, boleh. Okay. Pastikan semua ni lah. Tidak, kira tak datang lah. Dia kan dia keluar generate foto punya tu, surat apa? Surat amaran tu kan. Saya tak tahulah yang ni. Make sure semua isilah form. Alright, minggu depan raya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari raya lah. Kalau awal lagi lah, minggu lagi tak apa lah. Dapat nak jumpa mana kan. Selamat raya Aidilfitri lah pada semua yang menyambutnya. Semoga ni lah happy lah menyambut bersama keluarga tersayang. Kita jumpa selepas hari raya. Minggu ke-5 kalau kata nak buat online. Kalau nak buat face to face pun okey. Saya mana-mana pun okey lah. Okey, tak lama lagi Dr. Siti Hawa akan bagi soalan assignment. Maksudnya selepas raya, kalau kena buat assignment pula lah. Dan pada minggu ke-6 kot, saya kena buat test. Test tu saya yang buat soalan lah.
Test 1 kamu lah. Minggu ke-6 ke? Nanti check balik teaching plan tu. Minggu ke-6 atau minggu ke-7 lah. Tak ingat. Tapi assignment akan come out dulu lah. Okay. Bila saya dapat soalan assignment daripada Dr. Setiawa, saya akan forward kat you all lah. Okay. Semua dah tak ada kat kampus dah kot ni. Tak nampak pun. Okay, jumpa lagi nanti. Nanti apa-apa update dengan ketua kelas lah. Anis kan? Okay, bye. Tata, titi, tutu. Selamat Raya. Selamat Raya, Doktor. Baik batin lah. Kalau ada salah silap. Mohon dimaafkan.